ሻሎም ሻሎም ህዝብ ኣምላኽ ሰላም ኣምላኽ ኣብ ህይወትኩም ይብዛሕ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ንሳኹም ዘለኹ ፕሮፌት ስምዖን God is good all the time ሎሚ ድማ ብምሕረት ኣምላኽ ብፀጋ ኣምላኽ ተረኺበ ኣለኹ ብጣዕሚ ዘባርኸኩም ብጣዕሚ ዘመስግነኩም ተሪእዎ ዘለኹም ላይክና ተሪእዎ ዘለኹም ኮመንት መሊሱ ንዓይ ሓይሊ ንኽኾነኒ ትገብርዎ ዘለኹም ብምሉኡ ጎይታ ይባርኽኩም ክብርን ኣምላኽ ይኹን ሎሚ ድማ ብሓድሽ ኣርእስቲ መፅእ ኣለኹ ናብ ኩሉ ክበፅሕ ድማ ሸር በልዎ ላይክ በልዎ ኩሉ ተጠቃሚ ክኸውን ስለ ዘለዎና ሳብስክራይብ እንዳገበርና ከዓ እዛ ቻነል ንዕብያ ክብርን ኣምላኽ ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ሕያው God is good all the time ኢየሱስ ሕያው ሎሚ ዘካፍለኩም እንታይ ዝብል ክልተ ቅንኢ ማለት እንታይ ማለት እዩ ክንሪእና ክልተ ዓይነት ቅንኢ ኣለዉ ርኩስ ቅንእን ቅዱስ ቅንእን ይበሃል ማለት እዩ እቲ ርኩስ ቅንኢ ሰይጣን ክጥቀመሉ ከሎ ናይ ሰይጣን ኣገልጋሊ ምዃን ማለት እዩ ቅዱስ ቅንኢ ከዓ ኣምላኽ ዝጥቀመሉ ከሎ ናይ ኣምላኽ ኣገልጋሊ ኮይንካ ብሓይሊ እትግለፀሉ እዩ ማለት እዩ ሎሚ ንሪኦ ግን ርኩስ ቅንኢ ክንሪኢ ኢና ርኩስ ቅንኢ ናቱ ዝገልፆም ምልክታት ዘሪኦ ባህሪኡ ክንሪኢ ኢና ሎሚ ካብዚ ሰዓት እዚ ካብዚ ነገር እዚ ብጣዕሚ እቲ እዚ ወሳኒ ዝኾነ ኣድላይ ዝኾነ ንብዙሕ ምእመን ሒዝዎ ዘሎ እዩ ንብዙሕ ምእመን ማለት እዩ ንኣገልጋሊ ይኹን ንተገልጋሊ ይኹን ብኩሉ በዚ ርኩስ ቅንኢ ዝበሃል ተታሒዙ ይርከብ ማለት እዩ ሎሚ ካብዚ ነገር እዚ ሓራ ክንወፅእ ክሳብ ዘይከኣልና ራእይኻ ሕልምኻ ክትፍፅም ክኸብደካ እዩ እና ርኩስ ቅንኢ ካብቲ ዘሪኦ ባህሪኡ ሓደ ርኩስ ቅንኢ ኩሉ ግዜ ስለ ሰብ ዝሓስቦ ውድቀት ሞት ጥፍኣት ድኻም ምግላይ ጥራይ ሓደ ርኩስ ቅንኢ ዝተቆፃፀሮ ስለቲ ቀኒኢሉ ዘሎ ብቅንኢ ርኩስ ተታሒዝሉ ዘሎ ቅንኢ ስለቲ ቀኒኢሉ ዘሎ ስለቲ ከባቢኡ ዘሎ ዝግበር ዘበለ ብምሉኡ እንታይ ዝደሊ እንተኢልና ውድቀት ሞት ጥፍኣት ድኻም ምግላይ ጥራይ ኣስርሑ ካብ ርኩስ ቅንኢ ምረቓ ወይ ከዓ ይስለጥካ ዝብል ቃል የለን ሓደ ብርኩስ ቅንኢ ዝተታሓዘ ስለ ሓዉ ስለ ሓፍቱ ስለ ከባቢኡ ዘለዎ ኣዘራርባና ኣብ ልቡ ዘሎ ሃቐና እንታይ እንተኢልና ምረቓ የለን ምረቓ ወይ ከዓ ይስለጥካ ዝብል የብሉን ከምቲ ዓንቶ እዩ ዝበልና ውድቀት እዩ ዝደሊ ሞት እዩ ዝደሊ ድኻምካ እዩ ዝደሊ እዚኣ ካ ክትሕዙ ንደሊ ሓደ ርኩስ ቅንኢ ዝተቆፃፀሮ ቆፃሪቱ ወይን ኣተሓሳስብኡ ኩሉ ግዜ ቆጠፋ እዩ ዝደሊ በዚ ርኩስ ቅንኢ ዝተቆፃፀሮ ሰብ ኩሉ ግዜ ቆጠፋ ይደሊ ውድቅ ከምዚ ናትካ ንእሽተይ ጉድለት ይደሊ እቲ ናትካ ፅቡቕ ነገር ብምሉኡ ኣይረኣይን እዩ ኣብ ኣገልግሎትካ ይኹን ኣብ ናብራኻ ይኹን ኣብ ኩሉ ትንቀሳቐሶ ዘበለ ሓደ ብርኩስ ቅንኢ ዝተቆፃፀሮ ሰብ ኣቋፃፅሮ ወይ ከዓ ኣተሓሳስቡ ኩሉ ግዜ ክንቀሳቐስ ከሎ ክኣቱ ከሎ ክወፅእ ከሎ ቆጠፋ ጥራይ ዝደሊ ብጣዕሚ ዘገርም ርኩስ ቅንኢ ዝተቆፃፀሮ ቀዳማይ ኣገልጋሊ ሰይጣን እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ እያ ሓደ ቃል ክንሪኢና ብኡ
كنزاربينا أب زفطرسي على 37 زلو قاسي كاب حدث هيزكم بوبي كبرنا أملاك يكون انت يزبلالو يعقوب دما أبتا أبوه تسديدوا زنبر مدري أب مدري كنعان تقمت ولدو يعقوب إزيو يسيف ودي 17 عامت مسكونة مس أحواتو تلبجع يقاسي نبر نسو بنسنتو خلو كأمس دقي بالحال مس دقي زيلبان أنستي أبو نبرة يوسف دما اتكفو وراء أو فري وراءهم نبو يمتقالو نبرة إسرائيل نيوسف ودي إرجنو نبرة مو حلفا كلهم دقو يفوتو نبرة وللزبل كامش كا جبرلو وتم حواتو أبوهم حلفا كلاتهم أحواتو كم زفتو الرئهم تسألوا بسلام كزارو دما أي كانوا يوسف كا حلمي حلمة نحواتو دما نقولهم مليسهم كا أزيون تسألوا نسو دما زحلمكو حلمي ما سمعوا نو نحنا أما أكل جرات اندأتينا أسر نبرنا نوخا اندأتي تنسيات بلد نو دما اندأتكم اندأتي كبيبا سجدالا بولو شعو أحواتو أمو بحق دو قبل علينا كتنقس بحق دو كتجز أنا إخابرو مليسهم كا بزعبا حلمتاتو سربون أزيون تصلوا قال أي حلمي دما حلمة قال حلمي دما حلمة نحواتو قال نقولهم إنه قال حلمي حلمكو إنه دما تصحايم ورحن عسرت حدا قواختن سبود لي بلا نبون أحواتو دما نقولهم أبوها جنحو إذا حلم كاو أنت حلمو إيو بحق دو أنا أديهان حوات كان متينا أمدري كنسجدال كاينا بلو إيو إنا كبرنا أملاك يكون أبزي عوات يوسف انتهم زغبر دلوتينا مجمرا يوسف تخفوناتهم نبو يبصحلو كم زنبره ابو ግን ወደ እርግኑ ስለዝኾነ ሓለፋ ሁሉም ይፈትዎ ነበረ ሓለፋ ኩሎም ስለዝፈተዎ ኣብኦም እንታይ ኮይኑ ቅኔ ተላዓሉ እጂ ኩሉ ግዜ ርኹስ ቅኔ ዝተቋጻጸሮ ክትሓልፎ ይደልየካኒ وينكا أبسب تقبلنا كتركب كلها أبسب تسمعنا كتركب كلها أو أقول قلت كا يكون أب كل بعزها ناتكا مكنوان عيفتوني ناتكا مكنا عيفتوني جي نمنتاي العلينا يفتو نمنتاي العلينا أبونا يفوتو إلهم أنا أولي بالمالتي مريسوم منتاي مجيروم تينا حلمي حليمو مالتي تد حلمو دما احنا اما اكل قرات نبرنا يلو عند اتي دما تسياط طويلا عند اتكم دما متين كبيبن سجدا لا يلو حجرايو انتي دبللو رايو حلمو اندا نغورم كله مليسو متاي كوينوم قنولو يبل رخص كون يز تقاصاصرو كل غزي ناتكا لعلنا ايدليني ناتكا عبيت ايدليني ناتكا غويا ايدليني ام نابراخا يخون اب سراحخا يخون اب اغلغلوت كا يخون كل غزي تاش كتكوني دليكا تحتي كتكوني زدليكا روخس كني زتقاصاصرو كل غزي سلبصايو سلحاو زلو ارعايا كل غزي ودقوتو نمدلاي زقاساس ازيما حواتيم ودقوتو كنقاساقسو خلو نريو مالنا حوميو ነገር ግን እንታይ ይገብርለው ስለ ውድቀቱ ጥራይ ክንቃሳቀሱ እጂ ሓደ ነገር ክነግረኩም ህዝብ አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ካብዚ ነገር እዚ እንተዘይ ተናጊፉ ሰብ ራዩ ሕልሙ ክፍጽም አይክልን ግን እሞኑን ይኹም እዞም ብርኹስ ቅኒ ዝተቋጻጸሮ ሰብ ኩሉ ግዜ ኣብ ዙርያ ካሉ ኣብ አገልግሎት ካሉ ኣብ ስራሕ ካሉ ኣብ ከባቢ ኻስ አለው ርኹስ ቅኒ ዝተቋጻጸሮም ኩሉ ግዜ ስለናትካ ውድቀት ዝደልዩ ስለናትካ ድኻም ዝደልዩ ስለናትካ ጥፍኣት ዝደልዩ ስለናትካ በቃ ሕማቕ ዜና ክሰምዑ ዝደልዩ አለው እዚኦም እንታይ ምልክቶም እንተይልና ከምዚ ዝበልናኩም ብርኹስ ቅኒ ስለ ዝተቋጻጸሮም ናትካ ጥዑም ዜና ኣይደስቶምኒ ናትካ ኮንጉራ ዘበለ ናትካ ምክንዋን ዘበለ ናትካ ዕቤት ዘበለ ኩሉ ግዜ ኣይደስቶምኒ እንታይ ዝገብሩ ኣው ቆጠፋ እዮም ዝደልዩ
أفتنا عخا خوين الكازلو أفتنا عخا تخانوين الكادلو أفتنا عخا عبي خايو زلخا أم منفساوي هوت كايخون أبصرح خايخون كل جزء أنت عم تقولوا التحساسبهم وين قطاريتهم انتهي تلكمني قطوفها نمدلايم زنقاساقسو ውድቀት ካን ምድላይም ዝንቃሳቀሱ ጥፋት ካን ምድላይም ዝንቃሳቀሱ ኩሉ ግዜ ስለኻ خصمዑ ከለው ስለኻ خصمዑ ከለው ክፉ ዜና خصمዑ ምጽበይ ብትክክል ኩሉ ግዜ ንስኻ ተዛረቦ ስለስኻ ትንቃሳቀሶ እስኻ ተዓዮ ኩሉ ግዜ እንታይ ዓነት አመለኻኽታ ይዘለዎ ውድቕ ዝኾነ አመለኻኽታ ይዘለዎ ክሰምዑዎ ከለው ክካታተሉኻ ከለው ክሪዩኻ ከለው ኩሉ ግዜ ቆጦፋ ንምድላይ ስለዝኾነ እትናትካ ጽቡቕ አይራዩም እትናትካ ጽቡቕ ነገር እትናትካ ብሉጽ ነገር እትናትካ አምላኽ በአኻ ዝዓየ ዘሎ አይራዩም እዞም ሰባት እዚኦም ኩሉ ግዜ ኣብ ዙርያና ኣለው ኣብ አገልግሎትካ ኣለው ኣብ ናብራኻ ኣለው ኣብ ከባቢኻ ኣብ ሓደ ኣብ ስራሕኻ ድማ ኣለው ማለት እዞም ብርኹስ ቅንኢ ዝተቋጻጸሩ ሰባት ኩሉ ግዜ ናትካ ከፍታ ናትካ ዕቤት አይደልንም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ብዛዕባ ኻሲ ሕማቕ ነገር ክግበር ወይ ክስማዕም ዝደሊ ብጣዕሚ ዝገርም ቅንእን ቅትለትን ማንታይን ቅንእን ቅትለትን ማንታይን ኩሉ ግዜ ሰብ መጀመሪያ ይቀኒ ብድሕሪኡ ስለኻ እንታይ ዝሓስብ ሞት ዝሓስብ ውድቀት ዝሓስብ ጥፍኣት ዝሓስብ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ እዞም ሰባት እዚኦም ኩሉ ግዜ እንታይ ብላ ኣለኹ ኣብ አገልግሎትካ ኣለው ኣብ ስራሕኻ ኣለው ኩሉ ግዜ እስኻ ትዛረቦ እስኻ ትንቀሳቀሶ ኩሉ ግዜ እንታይ እዮም ዝሪእዎ ብቆጠፋ እዮም ዝሪእዎ ብኽፍኣት እዮም ዝሪእዎ ቆፃሪቶም ቆጠፋ ንምድላይ ትንቀሳቀስ ኢየሱስ ክርስቶስ ይያው ኣብዚ እንተሪና ያዚ ዮሴፍሲስ ምንም ዝገበሮም ነገር የለን ግን ንምንታይ ልዕሌና ኣቦና ይፈቱ ንምንታይ ኣብ ልይፁ ይርዮ ሕጂ ኩሉ ግዜ ኣብ ስራሕኻ በሊጽካ ክትረአ ዘይደልየካ ርኹስ ክንኢ ዝተቋጻጸረሎ ኩሉ ግዜ ኣብ ሓጋርካ በሊጽካ ክትረአ ዘይደልየካ ርኹስ ቅንኢ ዝተቋጻጸረሎ ኩሉ ግዜ ኣብ አገልግሎትካ ኣምላኽ ብሓይሊ በኣኻ ንኸዓይ ክርኢ ከሎ ደስ ዘይብሎ ርኹስ ቅንኢ ዝተቋጻጸሮ ኣሎ ኩሉ ግዜ ኣብ አገልግሎትካ እግዚአብሔር በአኻ ሓሊፉ ክፍውስ ከሎ እግዚአብሔር ሰዓብቲ ካብ ዝሓልካ ከሎ ዝፍወሱ ዝጻናንዑ ኩሉ ግዜ ንሱ ባህ ኣይብሎን መን እዚ እቲ ርኹስ ቅንኢ ተቋጻጺርዎ ዘሎ ክካታተለካ ከሎ ይኹን ክሰምዓካ ከሎ ይኹን ኩሉ ግዜ እንታይ ትገብር መሲልኩም ሓሳቡ ወይንካ ቆጻሪቱ ቆጠፋ ንምድላይ ክሰምዓካ ከሎ ክካታተለካ ከሎ መዓሴ ቆጠፋ ዝረኽበሉ ኢሉ ይዝንቀሳቀስ እዞም ርኹስ ቅንኢ ዝተቋጻጸሮም ምልክቶ ከምዚ ኣብ ክንቀሳቀስ ከለኻ ኣይትፈልጦምን ኢኻ አገልገልቲ አምላኽ እዮም ዝመስሉ ንአምላኽ ሓለይቲ እዮም ዝመስሉ ንአምላኽ በቃ ቀንኣት ዘለዎም እዮም ዝመስሉ ነገር ግን ኣብ ውሽጦም ቆጠፋ ኣሎ ስለቲ ዕቤት አገልጋሊ አይዛረቡን እዮም ስለቲ እግዚአብሔር ቡ ዝዓየ ዘሎ አገልግሎት አይዛረቡን እዮም ስለቲ እግዚአብሔር ቡ ድፍወሶ ዘሎ አገልግሎት አይዛረቡን እዮም ታዲያ am ዝገብሩ ስለታኒሽ ነገር ብቆጠፋ ስለዝካታተሉኻ ብቆጠፋ ስለዝሰምዑኻ ቆጠፋ ደልዮ እዮም ኮጽ ዝደሊ እትናትካ ጽቡቕ ነገር እትናትካ ጉያ እትናትካ አገልግሎት እትና አምላኽ ባኻ ተሰርሑ ሒዞም አይወጽን ምክንያቱ ቆጠፋ ተቋጻጺሮም አሉ ወንካ ርኹስ ቅንኢ ተቋጻጺሮም አሉ እዞም ሰባት እዚኦም ኩሉ ግዜ ኣብ ዙርያና ኣለው ኣብ ስራሕኻ ኩሉ ግዜ ከፍተኻ አይደልንም ማናጀር እንተኾንካ ጽቡቕ ናይ ስራሕ እንተለካ ጽቡቕ ናይ ቢዝነስ ስራሕ እንተለካ ጽቡቕ ኣብ ከባቢኻ ኣብ ሓዳርካ ኩሉ ጽቡቕ ድሕር ኮንካ ኩሉ ግዜ ናትካ ዜና
ሕማቕ ውዱቕ ዝኾነ ዜና ክሰምዑ እዮም ደልዩ መጥፎ ዝኾነ ዜና ክሰምዑ እዮም ዝደልዩ እዞም ሰባት እዚኦም ማለት ኣለው ኢና ግን ንብል ኣለና ኣለው ምሳኻ ኣለው ኣብ ኣገልግሎትካ ኣለው ኣብ ከባቢኻ ኣለው ኣብ ስራሕኻ ኣለው ኣብ ቢዝነስካ ኣለው ናትካ መርድእ ዝፅበይ ናትካ ውድቀት ዝፅበይ እዞም ሰባት እዚኦም እንታይ ኢና ንብለና ዘሎ መዓንቲ ርኹስ ቅንኢ ዝተቋፃፀሮም ሰባት እዮም ዮሴፍ ሲ እንታይ ድሎም ዘሎ ሓሊም እዩ እንዳትኹምሲ ንእንዳተይሲ ክሰግደላ ርኤት ብምባሎምሲ ንምንታይ ከምኡ ርኢኻ ንምንታይ ንዓና በሊፅካ ወፂኻ ንምንታይ ልዕለና ተራኢኻ ፑርዳ ሲክራ ኣዱና ማካንታ ሪኻ ኩሉ ግዜ ብስራሕ ከፍታ ክትወፅእ ዘይደለካ ብርኹስ ቅንኢ ዝተቋፃፀሮ ሰብ ኣሎ ብኣገልግሎት ወፂኻ ክርኤካ ዘይደሊ ብርኹስ ቅንኢ ዝተቋፃፀሮ ኣሎ በአገልግሎት ክትወፅእ ዘይደለካ ብጸጋ ክትግለጽ ዘይደለካ አሎ ክብርና አምላክ ይሁን ሓንቲ ቃል ከንብቤ ቃየል ምዕራፍ 4 ዘፍጥረት ካብ ዘፍጥረት ክሳብ ሕጂ አይወጣናና ኣለና ኢየሱስ ክርስቶስ ያው ሎሚ ካብዚ ክናገፍ ኣለና ንቶም ብርኹስ ቅንኢ ተቋፃፂርዎም ዘሎ ድማ ክንጥንቀቀሎ ከነለልዮ كم تعانتو يزبركم اتوم رخص كني استقاطعصرون كل غزي اغلغلت املاخ يمدمسلو تطابقت املاخ يمدمسلو حاليتنا املاخ يمدمسلو ነገር ግን ክብገሱ ሁሉ ካብ رخص كني يزبገሱ رخص كني ተቋጻጽሮ ማለት رخص كني ከም ተቋጻጽሮ ምልክቱ እትናትካ ባአኻ ዝግበር ዘሎ እግዚአብሔር ባአኻ ዝፍውሶ ዘሎ ባአኻ ዘጻናንዖ ዘሎ ባአኻ ዝገብሮ ዘሎ አይሪን ንዕን ዝራዕንቲ ንዕን ዝቋጽራ ሓሳብ የብሎም تاي تعلم ومتلكمني ناتكا ودك ناتكا نيشتي قطفا رغيبا كمزي ناي فريساوين هيوتي زلو ألو أبزبنا ألو أبزريخ ألو يسوس كريستوس قيتاي لومي نبعيخا خطريو نبعيخا على لي خاسي نعوم زخون جيزي كتكلهم نعوم زخون ملسي كتكلهم إنا نزارب دلنا كل جيزي رخص كن يستغاطاترو كزارب كله አገልጋሊ ይመስል ሓላይ አምላኽ ይመስል ተጣባቂ አምላኽ ይመስል ነገር ግን ስለ ትዕቤትካ ይዛረብኒ ስለ ተአምላኽ ባኻ ሰርሖ ዘሎ አይዛረብኒ ቆጠፋ ጥራይ ዝደል ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ክብርና አምላኽ ይሁን ኣብዚ ቃየል ተሪእናዮ ምዕራፍ 4 ካብ ፍቅዲ 3 ካብ ሓደ ከቦዬ አዳም ድማ ንሰበይቱ ሔዋን ፈለጣ እሞ ጠነሰት ንቃየል ከዓ ወለደት በረዴት እግዚአብሔር سب تقبلكو دما بلد دقيما ونحاو أبيل ولدت أبيل دما قواسا أباقعين قايل كا عاياي مدري كونا دحري قلق ورحات دما كونا قايل كا فرا مدري نيكزابيهر مسواتي أمتسي أبيل كا بوخرات أباقعين كاب سبحي أمتسي إكزابيهر دما ناب أبيلن ناب مسواتون باه إلو رأي ناب قايل ناب مسواتون قنا باه إلو أي رأي قايل كا أزي كوري قلسو دما تقلما يسوس قويتاي قايل انتاي تقبر دلو نمنتاي يدبللو نمنتاي بكا نابيل ناتني عبيل نقر باهي بلو نمنتاي عبيل يبلتني كل جيزي رخوص قني يستغاطات أرو انتاي اللو مسيلكم بهاريو السكر رئيس زلي كبلت اي دلينيو السوخ قنني زدلي نسوخ عبي زدلي جيتاي بلو نمنتاي بلصنا عبيل نمنتاي له بغني أملاخ بقايل أملاخ بعبيل بحب مبالوسي دس هايبولون لومي أبكبابي خازلو بأخا دسيلوهم كله بأقل قلتكا بسرعخا بنابرخا دسيلوهم كله نمنتاي زولو نمنتاي زولو ألو نمنتاي بو باهي بلوم نمنتاي بو دس يبلوم نمنتاي ندابلو قطفا يجوليلكا نتقطفا نمنتاي علامايتلكا افتي موغوس رخيب كالو زلخاسب افتي تقبالنا رخيب كالو زلخاسب افتي كفتا رخيب كالو زلخاسب انتاي نمزراي زي مقبال نمزراي ነገር ግን ትጥቆሙሉ ሜላ ሁሉ ጊዜ እንታይ ትልኩምኒ ሓለይተ አምላኽ መስሎም እዮም አገልገልቲ አምላኽ መስሎም እዮም
ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ወይ ካ ኣብ ስራሕ በቃ ብጣዕሚ ኣብ ቢዝነስ ብጣዕሚ ንሶም ልዕሊኻ ከም ዝኽእሉ መሲሎም እዮም ዝቐርቡ ማለት ኣብዚ ሕጂ ቃየል እንታይ ይብሎ ንምንታይ ይብሎ ርኹስ ቀኒ ዝተዋጻጽሮ ኩሉ ግዜ ስለቲ ቀኒኢሉ ዘሎ ጉዳይ ስለቲ ቀኒኢሉ ናቱ ከፍታ ዘይደልዩ ደሎ ሰብ እንታይ ዝደልዩ ትገብርኩልኩም ኩሉ ግዜ ሕሜት ይዘልዕል ሕሜት የልዕል ርኹስ ቀኒ ተዋጻጽርዎ ስለ ዘሎ ናቱ ከፍታ ስለ ደስ ዘይበሎ ኣብ ቢዝነሱ ይኹን ኣብ ስርሑ ይኹን ኣብ ኣገልግሎት ይኹን ደስ ስለ ዘይበሎ ኩሉ ግዜ ምስ ሰብ ክራኸብ ከሎ ክንቃሳቀስ ከሎ ሕሜት ብዛዕባ ይዘልዕል እቲ ሕሜት ዘልዕሎ ድማ እንታይ ይተልኩምኒ ብጣዕሚ ዘገርም ዘይተጸረየ ሓቂ ዘይኮነ ጭቡጥ ዘይኮነ ወሬ ሒዙ ኩሉ ግዜ ይንቃሳቀስ ዕላምኡ ንምንታይ ተልኩምኒ ንዑ ተቐባልነት ንምስኣን ንምንታይ ተቐባልነት ረኺቡ ኢሉ ይንቃሳቀስ ዘሎ ንምንታይ ተቐባልነት ይረክብ ንምንታይ ተሰማዕነት ይረክብ ንምንታይ ኣብ ቢዝነሱ ጽቡቕ ይኸይድ ንምንታይ ኣብ ኣገልግሎቱ ብኡ ብዙሕ ነገር ዝግበር ዝብል ቅንእሎ እንጂ ቃየል እንታይ ትገብር ዘሎ ትልኩምኒ ንምንታይ ይብለሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ኣብ ዙርያና ከፍታኻ ዘይደልዩሎ ኣብ ዙርያኻ ናትካ ሙፃእ ናትካ ከፍታ ናትካ ብልጽግና ናትካ ብሓይሊ በቃ ጸጋኻ ተገሊጹ ክሪኡ ዘይደልዩ ኣለው ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ እዚኦም ኩሉ ግዜ ክንቃሳቀሱ ከለው ሓለይታ ኣምላኽ እዮም ድመስሉ ኣገልገልቲ ኣምላኽ እዮም ድመስሉ ንኣምላኽ ተጣበቕቲ እዮም ድመስሉ ነገር ግን ኩሉ ግዜ ብዛዕባኻ ዘለዎም ኣራዳዳ ብዛዕባኻ ዘለዎም ቆጻሪቶም ቆጠፋ ጥራዮም ዝደልዩ ንዓኻ ክከታተሉኻ ድሕር ኮይኖም ንዓኻ ክከታተሉኻ ኣብቲ ዘለኻዮ ክንቃሳቀሱ ድሕር ኮይኖም ብቑኑዕ ልቢ ይኮነን ዝንቃሳቀሱ ብቆጻሪት እዮም ዝንቃሳቀሱ ብቆጠፋ እዮም ዝንቃሳቀሱ ሽዑ ቆጠፋ ምስ ረኸቡ እዮም ድወፁ ማለት እዩ እዚኦም ኣለው እዞም ሰባት እዚኦም ርኹስ ቅኒ ተቋጻጺርዎም ስለ ዘሎ ካብ ከምዛ ዓይነት ህይወት እንወፃሉ መንገዲ ወይም ከዓ እንሌለሉ መንገዲ ኢና ንዛረብ ዘለና እዚያ ክብለኩም ይደሊ ርኹስ ቅኒ ዝተቋጻጽሮ ኩሉ ግዜ ውድቀት ቆጠፋ ጥፍኣት ንምድላይ ስለ ዝንቃሳቀስ መልሲ ኣይተሃቡ ኣብ ናብራኹም መልሲ ኣይተሃቡ ኣብ ቢዝነስኩም መልሲ ኣይተሃቡ ኣብ ኣገልግሎትኩም መልሲ ኣይተሃቡ ምክንያቱ ብርኹስ ቅንኢ ተቋጻጺርዎም ስለ ዘሎ እቲ ስኻ ትመልሰሎም ንዖም ኣየንታየን እዩ ምክንያቱ መበገሲዮም ቅንዕና ይኮነ ርኹስ ቅንኢ እዩ እዚኣ ክብለኩም ይደሊ ርኹስ ቅንኢ ዝተቋጻጸሮ ሰብ ብገዛእ ፍቓዱ መርዚ ዝሰተየ ሰብ ዝቐትል መርዚ ዝሰተየ ሰብ ፓርቱቱ ክንሪእና ጽቡቕ ጌርና ነገር ግን ሓደ ርኹስ ቅንኢ ዝተቋጻጸሮ ሰብ ኩሉ ግዜ ብገዛእ ፍቓዱ ዝቐትል መርዚ ዝሰተየ ንኸይዓቢ ንኸይወፅእ ኣምላኽ ዝረኣየሉ ንኸይርኢ ባዕሉ ዝቐትል መርዚ ዝሰተየ ሰብ ብፍቓዱ መርዚ ዝሰተየ ሰብ ኢየሱስ ክርስቶስ ህያው ክብርን ኣምላኽ ይሁን ብጣዕሚ የዘፍቅረኩም ፓርቱቱ ክህልዋይ ብጣዕሚ ጽቡቕ ጌርና ክንገልጾ ኢና እግዚአብሔር ድማ ክረዳእና እዩ ነገር ግን እዚ ናብ ኩሉ ሰብ ክበጽሕ ሼር በልዎ ሳብስክራይብ ግበሩ ላይክ ግበሩ ኮመንት ድማ ዝኾነ ሕቶ እንተሎ ድማ ኮመንት ከተቐምጡለይ ከዓ ይፍቀድ እዩ ብጣዕሚ የዘፍቅረኩም God is good all the time shalom